tank sa A. Pens. Gilid mo, Pens. Nice, try. Uy. Nice one. Job 12. Goody yellow. Deli. Uy! Ay! Nagpalit ng Try one na, tap. mic pala ako. Nagpalit pala ng one tap. Nice try po. Hindi nga yung naka one tap kanina eh. Sorry. Wala. Joke lang, hindi ko kaya. Boxes. Ay, nandito na sa ano, going blue. Ata. Sayang, patay din ako. Nice one, Goody. Grabe, Sa damas ko Goody, siya. bomb site A. Ayan na. Ayan, Goody. Mali. Tindi. Charagis, naka Jack 12. Ba't ganun yung mga matching? Ah, kasi kulay red na. Ganun ba? Oo, red na kayo. Ay, SRs po, boxes na talon-talon. Hala, nag-dash to Dami pa sila, oh. Meron L-wall. Partida na to. Sayang, last hit yellow. Bilis sila mag-rotate, grabe. Nice one, Goody. Yellow tsaka L-wall. Uy. Racho. Isuray ka daw kay Hana. Wala yan. Nice try, Nice Goody. try po. Nakaabang. Yeah, nga eh. Okay lang, Andy. Nice try po. Nice try po. Nagtatrash to, cancel. Meron na hotel. 2F. SR. Smaller A tsaka planting A. Ayun lang, Grabe Pene, sila. nandyan. Grabe mag-umikot. Ayan, manggigil ka. Go, Pez. Rotate ako. Hala. Dami. Wala, nakakapul pa. Sayang to. Gantay. Ayun. Papatay niya na lang yan. Hindi niya na dadalihin yun. Hindi ka. Nice try. Sayang. Anti. Enti. NTN. Anti. Bibilis gumalaw nito mga to. Sim. Ay, likod. Nandito na Saan ka, Marie? red car sa may warehouse po natin. Copy. Dito, P1. Nice. Nice one. Okay, nakahabol pa.
May chance pa, may chance pa. Let's Chance go. pa to ah. Let's go. May nagpupush po sa ano, Bakali. Oo, dapat bantayan. Tank, tank, tank! Nice one. Traded. Haha. Papunta sa A. Going tank. Ng Pwede tayo mag-plant? Copy po. Planting bisigudi. Okay. Andito sa akin. Sige A. pa na. Nice one. Nice one, Pens. Mga mamaw, kaya nga, ang lala, ang gagaling nga eh. Bantay lang ah, bago push. Mahilig naman sila Apo. mag-push eh. Big. Meron pong naano sa hotel. May nakabantay sa A. Matras yung... Nice! Nice one. Mari. Flanking ako sa base nila. Yellow may... Ay, di pa. Ay, ang dami sa boxes dalawa. Kita na ako. Sorry. Oh, boxes nakatutok sa yellow. Ay, pucha, ito na! Uy, Galing. grabe mag-SR. Galing mag-push. Nice Goody, try. nice Ente, ente. Sorry po. Galing mag-push. Natakot yun kasi nakaskar kami ng dalawa. Kaya nga eh, lala. Na-shook sila, na-shook. Shook to the bones. Salamat sa heart me. Last G, oh. Tara po. Yun lang, sayang wala si Pluk. Terminal sa ano. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Tapos mag-ESR pa ako. Ako na ba? Ako na mag-ESR ngayon? Gusto nyo? Hindi, joke lang. Joke lang. Ay, Tunisia! Tunisia nanalo. Search and destroy. Uy, Angeline, salamat sa The Van Cat. Thank you, thank you. Thank you, Angeli pala. Angeline tuloy. Angeli Claire, salamat. Sorry na iba pa yung pangalan mo sa akin. Thanks, Angeline. Nice one. Nagra-rush tong Lia. Ouch. Sorry, wine po. Nakasilip lang. Flanking. Mari, nandyan lang ha. Ay, ayun. Wait mo rin. It's all up to you now. Ay, grabe. Wine po. Sa scaff banda. Bomb has been planted. Mali.
Ay, mali yun. Ay, Hindi nice nakapag-slide, sabi ko. Sabi ng karakter Thank ko. you po. Hindi nag-slide ang putik. Nice Naglakad try po. lang. Si Enti. Ente, naglakad lang si ate girl. Objective. The enemy Wow, Reyna Try Kim po. joined the live. Grabe, ang taas ng level mo, Reyna. Sana all. Sabi si Niana and Lisa collab. Yes, grabe. Napaka-solid ni Niana. Angeli, salamat sa Super GG. Thank you so much, Lodi. Mali. Mali, mali! Kinakapos yung ano ko, yung tuto ko sa ano, sa graw. Vince, huwag ka mamamatay ah. Nandito na nga sa akin eh. Heart Angeli, Heart Angeli! Hmm? finish it. Let's go, Sorry. Marie. Let's go. Uy, shucks, sayang. Taas mo Kaya mo konti. to. Taas mo konti. Pag naklat mo to, siya na Wala. ako. Ay, No! Ay, wala. Nandun pa pala, Wala. hindi ko halata yung ano. Kaya gumanon si Ben eh. Alam niyang di makakalash si Marian. Sisiin ko siya, Bichikoy. Bichikoy, baby boy. Alam niyang hindi ano eh. Defend the objective. Hindi makakalash. Oo, ganyan yan. Oo. Clutch CN. Sige, clutch CN. syempre, magpapasiyan tayo dun sa mahirap. Tipong tatlo pa yung naiiwan, tas mag-isa ka na lang. Oo, kaya 4. Oo. Mother Mer, salamat po! Just became 1 month subscriber. Thank you so much, Mother Mers. Wow, Mama Mers. Yellow. Shucks, grabe naman to. Bakit mo kasi, ano? Ay, sorry. Bakit mo kasi Mari. pinush? Tulong, Marian. Mari, ang Nice dami. try. Lost that round. Destroy. Yet. Ready up. Mari kasi. Oo, Marian, ikaw talaga. Wala Ikaw may naman. kasalanan ng lahat eh. Sige. Sige, ako na lang. Salamat. Na-expired na subscription ko. The enemy has a bomb. Palo mga, Uy, ano, 1 month na si Mama Mers sa'yo. utaw. Oo. Oo nga eh. Thank you, Mother Mers. Bali, wine at saka connector nila. Waiting lang po mag-push. Mari. Mari. Sa'yo na. Mari. Uy! Sabi ko. Anong baril yan? Pinaril ko siya, hindi lang namatay. Shadow. Nice one, good. Nice one, Goofy. Kaya niya to. Sakit. Yummy. Nice one po. Pakaangas. Yummers. Yun ang tinatawag dun. Kaya pa yan. Tara. Kaya to. Destroy the objective. Ba't yung nasa ano? Ay, ang dami! Connector po nila. Nabait ako ni Lia. Lo, nasa gilid ng wine, Goofy. Nakatalon. What? Wall bang. It's all up to you now. Finish the mission. Go, Goofy. Nice one. Woo! Hindi nga ako Nice nakita. one. Mali mo Oo yun. nga eh. Nice one. Nag-slide ka sa harap. Pakaangas. Kaya nga. Ano ba suot Slide ka ko? sa harap ni Goody. Ano ba suot ko? Nice one po. Naka-rose Tingin, ba ako? Saan ka ba? Oo. Ah, kaya hindi nakita. Tayo.
Ala, may nag-flock na po sa B. Pa-base na natin. Okay. Sorry. Baka po spawn na. Last man standing. Uy! Ito. Goody, dalawa dyan nasa labas niyan. May Speed yellow. connectors natin. Oh, Diyos, sayang. try. Nice try po. TNT. Lost that round, but it's not Nice over try, yet. nice try. Ready up. Di rin ako makapalog. Okay lang yan. May mga ganyan talagang Kawawa ako. moments. Ganyan talagang moments. Moments. Ito lagi na lang. Pucha! Alam ko na eh! Ay nako! Akala ko mauuna ako! It's all up to you now. Hala! Hello! It's your time to shine. yun? Marie, 10K. taas mo. 10K. Taas mo yung tutok mo. Oh, 1. Ay, dalawa. Ay, toyo! 20. Sayang 10K. Jaya Sandheart. Thank you, thank you, thank you. Nice G Pene. Nice G Marian. Thank you sa pagsama kahit LS. Thank you. Bye-bye. GG's, guys. GG's. Nice, Mamaya na Julie. lang, Thank you, mamaya. Julie. Thank you, thank you. Okay, GG's. Bye-bye. Papakita ko lang yung mga ano. Feeling ko okay to guys sa BR. Feeling ko lang. Feeling ko goods to. Mother Mer, salamat po ah. Salamat po sa Team Bracelet. Ito yung gamit ko ngayon na AK-47. Yan. Black Rose Epic Skin. Nag-work siya. It's nice. Nasaan si Doc? Nasa clinic si Doc, guys. Pag mga ganitong oras, nasa clinic talaga yan. MP. Ano to? Uy, may wild guard. Kailangan ko mag-pause. So need i-grind. Ano ba yung gamit ko lagi lately? Lagyan natin to. Hindi, wag to. Wag dito. Shucks, meron na rin dito. Dagdagan natin to ng, kung naka-ghost na ako, Dead Silence and Destock, maglagay tayo dito ng lightweight. Galing! Jaya, salamat! Thank you for the rose. Pwede po graw? Okay, sure. Wait lang po. Yan. Guys, maraming salamat sa lahat ng nag-join dito, especially sa mga tumambay talaga, nag-dut-dut hearts, tumulong sa atin mag-dut-dut hearts. And, thank you, Jaya, for becoming, yung title gifter ng Rose. Maraming salamat. Sa mga mods ko, sa mga nag-gifts, maraming salamat sa mga nag-continue ng sub nila. Thank you very much po. Talagang na-appreciate ko po ang bawat isang yan. Maraming salamat po. And, syempre, thank you sa mga mods ko.
Thank you, Jepoy. Thank you, kina Hana, kina Pine, kina Tepi, kina Mix, kay Shemay, kay Paulo, kay Marie, kay Abby, kay Gay, kay Pluki, kay KM, kay Auntie Nerissa, Auntie Janina, Tita Shin, KM, nasabi ko na si KM, no? Doraemon, si Pau, thank you guys. Thank you guys sa lahat ng mga sumama sa atin, mga nanood. Again, yung CG finals natin ay na-move from March 22 and 23, naging dapat tonight na yan eh. Yes, March 22 and 23, naging 24 and 25. Pero same time pa rin. 7 p.m. pa rin mag-start yung live namin sa Monday. So, sana abangan nyo. Panoorin nyo. Maraming solid na bakbakan na magaganap sa Lunes, guys. Maraming salamat for watching. Kita-kita tayo sa Monday. Bukas, magpahinga kayo. Deserve nyo yan. Ingat kayo, guys, palagi. See you later sa live ni Pluk. Bye-bye! Bye, guys!